अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सुहेल टीवी। चलिए सुनते हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का वो बयान कि एक सहाबी ऐसे थे जो मैदान जंग में शहीद हुए, लेकिन ज़मीन में नहीं बल्कि उन्हें आसमान में फरिश्तों ने गुस्ल दिया। लोग लाश ढूंढते रह गए और फरिश्ते आसमान पर उनके जिस्म पर पानी बहा रहे थे। आखिर वो कौन थे और ऐसा एजाज सिर्फ उन्हीं को क्यों मिला? ये वाक़या आपके ईमान को हिला देगा। आइए सुनते हैं। हज़रत हंज़ला सबका जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शादी हुई, पहली रात है, बीवी के पास सोया हुआ है, उधर से आवाज आ गई, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, मैदान जिहाद में आओ, अपना खून का आखिरी कतरा भी मेरे दीन के लिए बहाओ, मैदान में आओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। इसी में तुम्हारी कामयाबी है। सैयदा हंज़ला उठ खड़े हुए, तैयारी कर रहे हैं। फिर आवाज आ गई, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह। हंज़ला को गुस्ल करना भी भूल गया। कुरान सुनकर इतना बेताब हुआ, इतना घबराया कि खुदा मुझे बुलाए और मैं घर में खड़ा हूं। आज लोगों, तुम तो अजान सुनकर टेप रिकॉर्ड बंद नहीं करते, कंजरियों के गाने नहीं छोड़ते, तरह तरह की बकवास को बंद नहीं करते। हदीसी पाक में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे, मैं तुम्हें बुलाया करता था, तुम नहीं आया करते थे। मेरा बुलावा तुम्हें वारा नहीं खाता था। तुमने कंजरियों के गीत सुने, तुमने बकवास सुनी, तुमने मुलंगों की खुराफात सुनी, तुम अजान सुनकर मेरे दरबार में नहीं आए। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े। घरवाली कहने लगी, ओ अल्लाह वाले किधर, कहां चला है? कहने लगा, मेरे अल्लाह ने बुलाया है, मैदान जिहाद में चला हूं। घरवाली कहने लगी, मेरी तरफ मुंह तो कर, और इधर मेरी भी तो कोई बात सुन। अल्लाहु अकबर, क्या बात कही। हंज़ला कहता है, जो मुंह काली कमली वाली की तरफ हो चुका, अब वो तेरी तरफ नहीं फेरूंगा। मैंने रुख उधर कर लिया है, जो कहना है वो पीछे होकर के कह दिया। मैं अब रुख मोड़ने को तैयार नहीं। तू रुख को कहती है, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम्हारा ख्याल ये होगा कि वो भी हमारे जमाने की औरतों की तरह होगी, कोई फरमाइश करती, हाय मैनू कौन सांभेगा। ना आजकल अगर मैदान जिहाद गर्म भी हो जाए, अम्मा भी रोंदी है, ओए और मर गए, कल्ला तू ही रह गया। ये बात न थी। अब तो वैसे हमारे मुल्क में भी बहुत चर्चा हो गया है। मैं चारों तरफ मुल्क में फिरता फिरता सुन रहा हूं कि आइंदा मिंबर इलेक्शन कम लड़ेंगे, मिंबरी ज्यादा लड़ेंगी। मिंबरी। और मेरा यकीन है कि तुसा हजरात सारे वोट मिंबरी नू पाने हैं। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घरवाली ने जब देखा कि ये तो गया, दौड़ी और रास्ता रोका, और रास्ता रोक के कहने लगी, एक बात तो सुन। उन्होंने कहा, क्या बात है? मैं अपने अल्लाह के बुलाए हुए की तरफ जा रहा हूं, मैंने हुक्म सुना है। कहने लगी, रोने धोने वाली नहीं, तू अगर नबी का गुलाम है तो मैं भी तो उसी नबी के गुलाम हूं, मैं भी सरकार मदीना के खत्म नबूवत के कायल हूं। मेरी एक बात सुन, इतने शौक में जो चला है वापस आने की कोशिश ना करना।
حنزلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے، کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے، ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ میری بھی یہ تمنا ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، صاحب کی لاش مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی، یوں نگاہ اٹھائی فرمایا انی ارا ما لا ترا، او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے، لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ دوستو کتنی خوش الہانی آواز میں قاری صاحب نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے اور ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے۔ دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ایسا ایمان عطا کر کہ موت بھی عبادت بن جائے۔ یا رب العالمین، جنہیں تو نے فرشتوں کے غسل کا صرف دیا ان کے صدقے ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی محبت میں نہ الجھا اور ہمیں اپنی راہ میں جینے اور مرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی شہادت نصیب فرما جو تیرے ہاں قبول ہو اور ہمیں شرمندہ نہ کرے۔ اے رب ہمارے دلوں میں صحابہ جیسی یقین اور ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔